जय जगन्नाथ सांग मैंने पवित्र बाहुड़ा उपलक्षे आपण समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। तो आज यहाँ मो फास्ट ब्लॉग कहवा जाऊँगी। तो जदि भी किसी त्रुटि रही जाए आपण मैंने निश्चित संशोधन करेंगे आ कौटी भूल रहा मत निश्चित कमेंट करेंगे। तो मु फर्स्ट अफ ऑल कहना चाहूँगी मो घर है नयगढ़ मो ना जिनू। तो मु गोटे हाउस वाइफ। तो मु चाहिए घरे बस तो समस्त भी यूट्यूब कर मु भी किसी इनकम करने मो पुअर गोटे छोट बेबी मोर ता मेमोरी किसी रखापी। तो मुझे भाविकी मु कहली हाँ मु भी घरे बस मु भी चाहिए कहीं ना यूट्यूब खोली पार्बनी मु भी तो चाहिए खोली पारि यूट्यूब भी चल पारि मत कौन कह निजे भी किसी जापारूनी जदि भी किसी भूल रहा निश्चिंत क्षमा करदे गोटे छोट भौणी भाविकी क्षमा करदे प्लीज सपोर्ट करेंगे एति तो आशा रखिपारि। आउ हाँ कौटी मोर भूल रहा कौन कौन कले हम आउ हाँ जदि मोर किसी भूल रहा त्रुटि रहा निश्चित भाव में कमेंट मत जनइबे आपंकर ये भूल रहा कि यहाँ एमती करते भल होता प्लीज सजेसन करेंगे। थैंक यू। तो जमीती कि गोटे क्रिएटर्स बढ़ा गोटे बड़ क्रिएटर्स को हाथ रहा निहत इम्पोर्टाट। तो मोर सेमती कहीं भी क्रिएटर्स चिन्ह ना हाँ आपण मैंने सपोर्ट रही मुझे निश्चित आगे जापारे। तो मोर टे देह खराब है थंडा होता तो आज जेहतु संडे थिला तो ये कहले चलो मु घर द्वार सब झाड़ झुड़ कर बहुत दिन है भी आमर घर द्वार टे झड़े जाना आउ अंधु भी बहुत ही होता घरे अंधु हेल्ले कहते भल नुह तो से हजबैंड कहले छाड़ तो देह तो भल नहीं तू करपारूनी आगुरा आड़ा आड़ी कर तू बिल्कुल करपारूनी तो मुझे झाड़ा झाड़ी करके रेडी करदे पुआ ये हरकत देखते हैरान कर बाबा को खड़ बाबा सकाल बुला चली धन धनु अरे पुआ अरे आज कौन हो स्पेशल पिठा एमती की पिठा हुए अच्छा भल लगे तो अच्छा ठीक अच्छे थैंक यू ओके हो बना ये कहले नॉर्मल चकुली करदे आ तरकारी फरकारी किसी करनी सेमती ही खाए मत भल लगे ना पियाज फियाज पकई करदेली तो सतरे बहुत ही टेस्ट लगुला भल लगे हाँ सतरे भल लगे डोसा बढ़िया लगे आगे सांबर टे मसला कौन पकड़ हाँ कौन पकड़ अधरे गाजर कंचा लंका अदा पियाज आउ टिके लंका गुंड कंचा लंका दीटा लुण आतिक पुआ भल लगुच मे मे तो तो जो खाली ना ना मुंड हलाउछ पुआ भल लगुन तते कह जाचु कह जाचु पार्क जाचु आमे जाउछे मार्केट इस ऑटो को एमती बस मार्केट जाउछे कुआडे मार्केट बुलिबाकू मार्केट जाउछे हाँ देखो भल लगुच ते एंजॉय करचु जी करनु ए मार्केट रू आसला परे आग भाविली रोसे कर खाईदेबू आग आग पेट शांति करदेबू तापर जाकि देखिया सजड़ा सजड़ी करी ना ना आग पेट पूजा कर सारू तापर जाइए कथा पेट शांति ले सर्वशांति ना पेट जब अशांति हो मनीष किसी भी कर तो आग पेट पूजा तापर जाइए कथा तो ये पैन बसई देती पिठापी आज नर्माल खावा पिठा भजा
ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ହେଉଛି ପିଠା। ଆସିଲା ପରେ ଆଗ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ ଭଜା ବସେଇଦେଲି। ଏଠି ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ପିଠା ପ୍ୟାନ୍ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଏକାବେଳେ ରେଡ଼ି କରେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଅକୁ ଆଗ ଖାଇ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ସିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ, କେତେବେଳେ ସେଭଳିଆ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଗ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ, 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ପୁଅ ବିଲି ଡର ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚିଛୁ। ଏଇଠି ବିଲେଇ ସେ ସେଠି ଲୁଚିଛି। ଡର ଲାଗୁଛି? ଡର 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 ଲାଗୁଛି ବାବା? ଡର ଲାଗୁଛି? ଡର ଲାଗୁନି? ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଛ? କାଇଁ ଲୁଚିଛ? ପୁଅ ନେ ନେ ନଉନୁ। ଆଉ ପିଠା, ମୋର ଭାତ। ଓଇ ହଁ ଏ ବାବା नो ବାବା ନାଇଁ ସୁନା ପୁଅ। ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିଲି, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପୋଟଳ, ଏଠି କଣ୍ଟି ଭଣ୍ଡି, ଏଠି କାଙ୍କଡ଼, ଟମାଟୋ, ଆମ୍ବ, ଜାମୁକୋଳି, ପୁଅର କିଛି ଫଳ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଗାଜର, କାକୁଡ଼ି, ସବୁ ପରିବା ଆସିସାରିଛି। ଏରା ସବୁ ସଜେଇ ରଖି ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ରଖି ସାରିଲିଣି, ସଉଦା ସବୁ ରଖି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ପରିବା ବି ସବୁ ଜରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା କାହାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁଘର ଆଡ଼େ ପୋଟଳ କୁହନ୍ତି, କୋଟଳ। ଏଠି ସଉଦା ବାଲ୍ଟିରେ ଭରି କରି ପୁରା ଥୋଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାସେ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସଉଦାର। ସବୁ ସଉଦା ଥୁଆ ଦେଇଛି। ଏଠି ପରିବା ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖି ସାରିଲିଣି, ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭରି କରିବି। ଏଇଠି ସବୁତକ ପରିବା ଥୋଇଛି, ଯାଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଭରି କରିଦେବି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପରିବା ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲାଣି, କିଛି 60-80ରେ ତ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ପରିବା। ଯଦି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ତ ଆମ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 40 ଭିତରେ ସବୁ ପରିବା ଯଦି ରହିବ, ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ସବୁ, ତ 60-80 କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଣିଲି ଜାମୁକୋଳି, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଆଣିଥିଲି, ବହୁତ ହିଁ କଷା ଲାଗିଲା। 3 ନମ୍ବର କୋଳିଟା ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ 4ଟା ଯାକ ଆଣିଥିଲି, ଭାଇ ଏତେ କଷା। ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ମୁଁ ଲସ୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ ହେରିକା ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରିଛି, ଯେମିତିକି ସକାଳୁ ମୋତେ କିଛି ହଇରାଣ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ସସ୍, ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଫିଦା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରାତିରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ହିଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଚାଲିଲି, ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ବି ସଫା କରିଦେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇଛି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେଇଥିବେ ନା, ସକାଳେ ଆପଣ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଏତେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତ ହଁ, ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।